मैं एक बेवा औरत से निकाह करना चाहता था, लेकिन जब मैं उसे निकाह का पैगाम भेजता तो वो इनकार कर देती। वो बहुत खूबसूरत थी, मगर जब वो इनकार करती तो मुझे बहुत गुस्सा आता। मैं उसके साथ शादी करके उसे सहारा देना चाहता था, लेकिन वो समझने को तैयार ना थी। तभी मैंने उसे बदनाम करने के लिए एक रात उसके घर में एक आवारा लड़का भेज दिया और कुछ देर बाद सब मोहल्ले वालों को इकट्ठा करके उसके घर ले गया कि ये औरत बदकार है। मोहल्ले वाले जैसे दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो सबकी जान निकल गई, क्योंकि सामने तो बहुत सा शोर बुलंद हुआ था। वो जो लोग जो काफी देर से तवज्जो से मेरी बात सुन रहे थे, अब न जाने क्यों एकदम से हत्थे से उखड़ गए थे। मैं अकेला था और हजूम बेशुमार था। मेरी कई सालों की कमाई गई इज्जत यूं एक पल में खाक में मिल जाएगी, मैंने कभी सोचा तक न था। मैं गुनहगार था, एक बदबख्त इंसान था, और ये राज यूं खुल जाएगा मुझे कभी मालूम ही ना था। मैं सर उठाने के काबिल नहीं रहा था। मुझे लग रहा था कि अभी कोई आदमी मेरा गला काट कर मुझे मार देगा। मैं यूं औंधे मुंह गिर जाऊंगा कि कभी उठ भी ना सकूंगा। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि उस नकाबपोश औरत ने न जाने उन्हें क्या घोलकर पिला दिया था कि वो सब लोग मुझे मार रहे थे, मुझे घसीट रहे थे। कोई शख्स भी मेरी बात सुनने को तैयार ना था। मैं उन्हें रोक रहा था, लेकिन कोई भी रुकने को तैयार नहीं था। मेरे मुंह से बेतहाशा खून निकल रहा था। मैं बेहोश होने के करीब था। ये खुदा की रस्सी थी जो खींच ली गई थी। अब मैं बुरी तरह उसकी लपेट में आ गया था। मुझे नहीं मालूम था कि एक पाक बाज पर इल्जाम लगाना अल्लाह को इस कदर नापसंद है कि वो अपने बंदे को दी हुई ढीली खींच लेता है और फिर बाजी पलट जाती है, हकीकत खुल जाती है। मेरा नाम अब्बास है और मैं अपने वालिदैन का सबसे बड़ा बेटा हूँ। अब्बा मेरे मौलवी साहब हैं, मस्जिद के इमाम हैं। अम्मा मेरी सीधी सादी गांव की औरत हैं। मेरे अलावा मेरा एक भाई है जो मुझसे काफी छोटा है। मेरी तरबियत तो बेहतरीन अंदाज में की गई थी, लेकिन न जाने क्यों मेरे अंदर शर का अंसर ज्यादा था। मुझे लोगों के दरमियान खुद को नेक साबित करने का बड़ा ही शौक था। जब सब अब्बा की तारीफ करते और मुझे निकम्मा निकट्टू कहकर पुकारते तो मुझे शदीद बुरा लगता। जब लोगों की बातें सुनता कि मौलवी साहब का बेटा होकर मौलवी जैसा नहीं, तो मेरे तन बदन में आग लग जाती। मुझे शदीद गुस्सा आता। मुझे लोगों की ऐसी बातों पर अंदर ही अंदर तिल मिलाना पड़ता, जबकि मुझसे छोटा भाई जो उम्र में मुझसे 5 साल छोटा था, उसकी सब तारीफों के पुल बांधते तो मुझे अपना पूरा वजूद जलता हुआ महसूस होता। मेरा दिल चाहता कि मैं सबका मुंह नोच लूं और कुछ ऐसा करूं कि सब मेरी तारीफें करने लगे, मेरे गुण गाने लगे। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि लोगों की नजरों में खुद को अच्छा साबित कैसे करूं। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि मैं लोगों की बजाय अल्लाह को खुश करता। जो अल्लाह के लिए लोगों से बेगाना हो जाता है, अल्लाह उसे खुद ही लोगों के दरमियान इज्जत से नवाज देता है। लेकिन ये फिलॉसफी मुझे समझ नहीं आती थी। मुझे समझ आ भी कैसे सकती थी। मैं हसद की आग में जल रहा था और हासिद को किसी पल सुकून नहीं आता। वो हमेशा दूसरों की टो में लगकर उनकी जिंदगियों में परेशानियां पैदा करते हैं और खुद साइड पर बैठकर तमाशा देखते हैं। बज़ाहिर झूठी हमदर्दी भी कर लेते हैं ताकि उनके चेहरे पर चढ़े निकाब दर निकाब को कोई देख ना सके, कोई उनकी असलियत ना जान सके, कोई उन्हें पहचान ना सके। ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है, और ये इसलिए चलता है कि अल्लाह उस इंसान को ढील देता है और देता चला जाता है, यहाँ तक कि फिर रस्सी जोर से खींच ली जाती है और वो इंसान औंधे मुंह इस जोर से गिरता है कि फिर उठ नहीं पाता। अब मेरा जिंदगी का मकसद यही था कि वो लोग जो मुझे मौलवी अब्दुल्ला का बेटा होने पर अजीब सी नजरों से देखते थे, उनकी सोच बदल जाए और वो मुझे अब मौलवी अब्दुल्ला का जानशीन कहें। मुझे इस सिलसिले में लोगों की नजर के लिए खुद को बदलना था और मैं ऐसा करने में कामयाब हो गया था। आज सुबह ही सुबह मोहल्ले में एक नया रेडी वाला सब्जी बेचने आया था। वो शायद यहाँ मोहल्ले के असूलों से वाकिफ नहीं था कि सब्जी घर घर बेची जाती थी। मैंने उसे बागौर देखा था। वो ईमानदारी से सब्जी तोल रहा था, लेकिन चूंकि मैं अपनी शख्सियत बदल रहा था ताकि लोगों की नजरों में अच्छा दिख सकूं, मैंने आसपास देखा था 4-5 लोग मौजूद थे। मैंने अपने जहन में पूरा प्लान बनाया और बगैर किसी इरादे के उससे सब्जी लेने पहुंच गया था। हालांकि आज सुबह ही सुबह
अम्मा ने मुझे मंडी से सब्जी लाने का कहा था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया था। लेकिन यहाँ मेरी बढ़ती हुई इज्जत का सवाल था। मैं उस सब्जी वाले के बिल्कुल बराबर में खड़ा हो गया और उससे मुख्तलिफ सब्जियों के दाम पूछने लगा। उससे नजर बचाकर मैंने तराजू में सब्जी तोलने वाले बर्तन के नीचे वजन चिपका दिया था। इससे पहले कि वो मुझसे पूछता कि मुझे क्या खरीदना है, मैंने आवाज बुलंद उससे कहा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे हर एक को सब्जी सही नाप तोल कर देनी चाहिए। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब भी इसलिए आया था कि वो नाप तोल में कमी करते थे। क्या तुम ये चाहते हो कि हम पर भी तुम्हारी वजह से अजाब आए? मेरी ऊंची आवाज सुनकर सब जमा हो गए और उसे बुरा भला कहने लगे। बस मैं यही तो चाहता था, यही मौका था कि मैं अपनी धाक बिठाता। मैंने सबको खामोश हो जाने का कहा था। मैंने उन्हें समझाया था कि अगर कोई गलत काम कर रहा है तो हमें उसे नरमी से समझाना चाहिए, ना कि उस पर चढ़ दौड़े। वो भी इंसान है, आखिर हमें अपने हवास काबू में रखने चाहिए और ऐसे लोगों को सख्ती से नहीं समझाना चाहिए। हमारी सख्ती उन्हें इस बुरे काम में और भी माहिर कर देती है। इतना बड़ा लेक्चर सबके सामने देते हुए मैंने आखिर में उस सब्जी वाले को गले लगा लिया था और सबको ऊंची आवाज में बात करने पर उससे माफी मांगने का कहा था। सब्जी वाला हैरान और परेशान था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो बेचारा तो सूरत हाल को अब तक समझ ही नहीं पाया था। अभी मेरी बात मुकम्मल खत्म नहीं हुई थी। मैंने वहां मौजूद तमाम लोगों से उस सब्जी वाले से सब्जी खरीदने का कहा था कि अब ये बिल्कुल सही नाप तोल करके देगा और जरा भी डंडी नहीं मारेगा। मेरी बात सुनते ही लोगों ने उससे सब्जी खरीदनी शुरू कर दी थी। मैंने सब्जी वाले की पीठ थपकी थी। वो बेचारा गरीब आदमी था, उसके लिए तो ये बहुत ही अच्छा था। उसकी सब्जी बिक जाए, चाहे इससे पहले उसके साथ जो भी हुआ हो। मैं उसकी नजरों में हीरो बन गया था और वहां से जाने लगा था जब हजूम में से ही किसी की आवाज मेरे कानों में पड़ी थी कि वाकई ये शख्स तो कमाल है। इस सब्जी वाले को सही गलत भी बता दिया और इसकी मदद भी हो गई। उसे बुरा भी ना लगा और वो खुश भी हो गया। मैंने अपने लिए ये अल्फाज सुने तो खुद को सातवें आसमान पर उड़ते पाया। यही तो मेरा मकसद था। मैं तारीफ ही तो चाहता था। मैं तारीफ का भूखा हो गया था। जहाँ मुझे लगता कि अब यहाँ मुझे लोगों से अपनी तारीफ करवानी चाहिए, मैं ऐसा मौका हाथ से जाने ना देता था। ये तो मेरी कमीनगी की एक छोटी सी मिसाल थी। रात गहरी हो रही थी, हद से ज्यादा सियाह और काली रात। मैं हस्बे मामूल मोहल्ले में आधी रात को गश्त किया करता था। ये मेरी आदत थी। अभी मैं गली में दाखिल हुआ था कि क्या देखता हूँ कि खाला कौसर जो घर खाली करके गई थी, उसमें कोई सामान उतार रहा था। आधी रात को यूं चोरी छुपे घर में आना, वो भी इस वक्त, मुझे तजस्सुस हुआ और मैं दीवार की ओर से सब कुछ देखने लगा। कोई 3 आदमी थे और एक औरत थी। तीनों में से किसी का चेहरा भी नजर नहीं आ रहा था कि तीनों निकाबपोश थे। औरत ने तो मुकम्मल पर्दा किया हुआ था, जिसके बायस ये तक समझ नहीं पड़ रहा था कि जवान है, नो उम्र है या उढेर उम्र। अलबत्ता मर्दों को देखकर लग रहा था कि एक नौजवान था, बाकी दो लगभग 35 साल के थे। वो लोग सामान उतार कर अब जाने की तैयारी कर रहे थे। इससे पहले कि मैं देखता कौन जा रहा है, गली में कुत्ता इस जोर से भौंका था कि मैं उछल ही गया था। मेरी तवज्जो खाला कोसर वाले घर से हट गई थी। मैं ये भी नहीं चाहता था कि कोई मुझे देख ले कि मैं यहाँ जासूसी कर रहा हूँ। कुत्ते को भगाकर जब मैंने दोबारा गली में नजर दौड़ाई तो पता चला कि वो जो लोग भी थे जा चुके थे और घर का दरवाजा बंद था। हाँ, अलबत्ता ताला नहीं लगा हुआ था, जिसका वाज़ेह मतलब ये था कि कोई इस घर में आबाद होने आ गया था। खाला कौसर का घर असल में इंतहाई छोटा था, सिर्फ एक कमरे पर मुश्तमिल था और उस एक कमरे के घर जितनी जगह में ही किचन और वॉशरूम की जगह भी बनाई हुई थी। ऐसे घर में किसी फैमिली का आना तो तकरीबन नामुमकिन सी बात थी और वैसे मैंने तो वो औरत भी एक ही देखी थी। अब सुबह ये खबर पूरे मोहल्ले में नशर होनी थी। यहाँ जो भी रहने आया था उनके मुताबिक तो उन्हें किसी ने नहीं देखा था, लेकिन जिसे मैं देख लूं वो किसी से छुप नहीं सकता। मैं शैतानी हंसी हंसा और सुबह ये खबर नशर करने के बारे में सोचने लगा। इतने में दूर कहीं से फजर की अजान बुलंद हुई थी। मैं मस्जिद जाने की बजाय अपने घर की तरफ चल पड़ा और शैतान को अपना पक्का वाला दोस्त बना लिया। मुझे सुबह मिर्च मिसाला लगाकर ये खबर पहुंचानी थी और मेरी सुबह तो अब 12 बजे से पहले ना होने वाली थी। सूरज सवा नेज़े पर पहुंच गया था।
मुझ पर मेरे छोटे भाई के हाथों से पानी का ठंडा ग्लास छूटकर गिर गया। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। कम वक्त उठ जा, दिन चढ़े सोता रहता है। ये मेरी माँ की आवाज थी। मेरी तेवरी चढ़ी हुई थी। मुझे पहले ही साइम पर गुस्सा था। उसने नींद में मुझ पर पानी का यह ठंडा ग्लास गिरा दिया था। दूसरा अम्मी भी शुरू हो गई थी, लेकिन मैंने दोनों की परवाह न की और चिस्त लगाकर पलंग से उठ बैठा कि अभी मुझे एक इंतहाई जरूरी काम करना था। अगर मैं उन दोनों से उलझने बैठ जाता तो मेरा जरूरी काम रह जाता। नहा धोकर मैंने सफेद कलफ लगे कपड़े पहने और सर पर टोपी सजाकर हाथों में तस्बीह पकड़ ली। मेरा रुख मोहल्ले के सबसे पहले घर की तरफ था, जहाँ अम्मा ख्वाजा रहती थी। वो पूरे मोहल्ले की खबरगिरी करती थी और ऐसी खबर रखती थी कि लोग कानों को हाथ लगाते थे। उन्हें ये तक पता होता था कि मोहल्ले की फलां गली में फलां घर के अंदर आज क्या पकने वाला था। मुझे अंदर ही अंदर कमीनी खुशी हो रही थी कि मैं अब अम्मा ख्वाजा से आगे निकल गया था और जो बात आज उसे पता चलने वाली थी वो मुझे कल रात ही मालूम हो गई थी। मैंने घर पहुंचकर दरवाजा बजाया। अंदर से फौरन खोला गया। अम्मा ख्वाजा कमर पर हाथ टिकाए ऐनक नीचे किए मुझे सवालिया नजरों से देखने लगी। वो कल ना खाला कौसर वाले घर में एक बेवा रहने आ गई हैं। मुझे पता भी नहीं था कि वो औरत जिसे कल रात मैंने देखा था वो बेवा थी, शादीशुदा थी या कुंवारी थी। लेकिन मेरे मुंह में जो आता गया वो बोलता गया। अम्मा ख्वाजा ने सारी बात सुनने के बाद सवालिया नजरों से ऐनक आंखों से कदरे नीचे करके मुझसे पूछा था कि मैं इतनी रात गए वहाँ क्या कर रहा था। तहज्जुद पढ़कर आ रहा था तो रास्ते में ये सब देखा। मैंने सोचा सबसे पहला किस खबर पर आपका है। मेरे मक्खन लगाने से वो मुस्कुराई थी और मैं खबर नशर करके वापस आ गया था। अम्मा ख्वाजा को अपने तय तुक्के लगाकर मैंने ये बताया था कि कोई बेवा रहने आई है। उन्हें बताना दरअसल उन्हें नीचा दिखाना था कि उनसे भी 2 कदम आगे रहने वाला इस मोहल्ले में मौजूद है। उनके घर के बाद मैं नाई की दुकान में दाखिल हुआ था। वहाँ पूरा मोहल्ला नाई के पास बाल कटवाने आता था। ये हमारे मोहल्ले का वाहिद और इकलौता नाई था। चूंकि हमारा सारा मोहल्ला जमा था, मुझे अपनी तारीफ का मौका साफ नजर आ रहा था। मैं वहाँ करीब रखे सोफे पर बैठ गया था। कल ही हमारे मोहल्ले में एक बेवा औरत रहने आई है। मेरी बात की इब्तदा होते ही सबने मुझे मुड़कर देखा था। बाहिसियत मोहल्लेदार हमें इस बात को यकीनी बनाना है कि उन बेवा खातून को हमसे किसी भी किस्म की कोई शिकायत ना हो, बल्कि हमें हर मुमकिन उनकी मदद करनी चाहिए। वो लोग कल ही आधी रात को रहने आए हैं। आप सबको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। मेरी बात खत्म होते ही एक नौजवान ने मुझसे पूछा था कि मैं आधी रात को वहाँ क्या कर रहा था, जिस पर मैं मुस्कुराया था। मुझे सवाल करने वाले की नीयत का मालूम था, लेकिन मैं भी शैतान का दोस्त था। मेरे पास उस सवाल का जवाब पहले से मौजूद था। मुझे बताना तो नहीं चाहिए कि ये मेरे और मेरे रब के दरमियान का मामला है। दरअसल मैं उस वक्त घर से मस्जिद जा रहा था। सोचा तहज्जुद पढ़कर फिर फजर तक वहीं बैठकर अल्लाह का जिक्र करूंगा। मेरी बात मुकम्मल होते ही माशा अल्लाह बुलंद हुआ था। मेरे नफ्स को सुकून हासिल हुआ था। मैं बातों का माहिर हो चुका था। लोगों के दिल जीतने का फन बातों से सीख चुका था। मेरा जाहिर मेरे बातन से कहीं गुना ज्यादा खूबसूरत था और लोगों को नजर आता था। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई थी कि खाला कौसर के घर में एक बेवा रहने आई है। मोहल्ले की औरतों ने खाना बनाकर वहाँ भी भिजवाया था। दरवाजा खोलने वाली औरत मुकम्मल पर्दे में थी। उसे देखकर सबको इत्मीनान हुआ था कि एक शरीफ घराना रहने आया है। खाना वसूल करने के बाद उसने सबको महज शुक्रिया कहा था और दरवाजा बंद कर दिया था। औरतों को कुछ अजीब तो लगा था, लेकिन फिर खुद ही सोचकर मुतमईन हो गई थी कि नई नई रहने आई हैं, इसलिए ज्यादा घुल मिल नहीं रही। आहिस्ता आहिस्ता सबसे वाकिफ हो जाएगी। लेकिन वो औरत जो भी थी, उसने इस बात की तरदीद या तस्दीक नहीं की थी कि आया वो बेवा है भी या नहीं। मुझे इसी बात का तजस्सुस था और ये राज खुलने का नाम नहीं ले रहा था। मैं अक्सर उसके घर के आसपास ही पाया जाता। अम्मा मेरी सारी हरकतों से वाकिफ थी। वो तो ये भी जानती थी कि मैं घर से नमाज का कहकर मस्जिद नहीं जाता था, बल्कि वक्त गुजारी के लिए दूसरे कस्बे का चक्कर लगाया करता था और रात गए देर तक वापस आता था। वहाँ दूसरे कस्बे में मुझे कोई भी नहीं जानता था, क्योंकि वहाँ कोई मौलवी अब्दुल्ला को नहीं जानता था। इसलिए मुझे हर तरह की आयाशी का आसान मौका मिल जाता था।
हाँ, अलबत्ता अपने मोहल्ले में तो कदम भी फूंक फूंक कर रखना पड़ता था कि वहाँ मेरा एक नाम एक मकाम था, भले छोटा ही सही लेकिन मकाम तो था और मुझे उस मकाम को गंवाना नहीं था बल्कि बरकरार रखना था। इसलिए मैं अपनी तमाम सियाहकारियों के लिए दूसरे मोहल्ले का रुख करता था जहाँ मुझे कोई नहीं जानता था, जहाँ मैं एक आम सा बंदा बशर था। इसलिए मुझे खुली इजाजत थी कि मैं जो चाहे वो करूं और इस अय्याशी को भी अपने मकसद के लिए यूं इस्तेमाल करता था कि मैं अपने मोहल्ले में ये मशहूर कर देता था कि मैं दूसरी जगह तबलीग करने जा रहा हूँ, लोगों को सही गलत किस रास्ता बताने जा रहा हूँ। मोहल्लेदार मुझे रश की निगाहों से देखते और खुद को चलने के लिए पेश कर देते, लेकिन मैं उन्हें मना कर देता कि नहीं, वो अपने मोहल्ले के लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएं, बाकी की जिम्मेदारी मुझ पर है। इस बात पर वो अशश कर उठते और मैं खुशी से निहाल हो जाता। मेरे अंदर का शैतान नाचने लगता। कुछ ना करके भी इतनी इज्जत जब मिल रही थी तो फिर क्या जरूरत थी अच्छा बनने की। बस बातों का फन आना चाहिए, मीठी मीठी बातें करो और लोग आपके लिए जान देने को भी तैयार हो जाएंगे। मेरे अंदर के हसद ने मुझे रियाकार बना दिया था, ऐसी रीसकारी जो बगैर कुछ किए जाहिर हो रही थी, और मैं उस पर बहुत खुश था, मुतमईन था। मुझे जरा बराबर भी शर्मिंदगी नहीं थी। अगले दिन मैं अपने दोस्तों के साथ खूब रंगरलियां मनाकर वापस आ रहा था। रात के 4 बज रहे थे। मेरा रास्ता उसी बेवा के घर से होकर गुजरता था। मैं ज़हनी और जिस्मानी दोनों तौर पर थकन से चूर था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि घर जाकर मौलवी अब्दुल्ला यानी मेरे बाबा को क्या जवाब दूंगा। अभी इन्हीं सोचों में गुम था कि मैंने देखा उस औरत के घर की लाइट जल रही थी। तजस्सुस के मारे में घर के बिल्कुल करीब आ गया और बराबर वाला घर जो बंद था दबे पांव उसकी छत पर चढ़ गया। यहाँ से अंदर कमरे का मंजर साफ नजर आता था। वो औरत जो पर्दे में रहती थी, और पर्दा भी ऐसा कि उसकी जिल्द की रंगत भी मुझे अब तक मालूम ना हो सकी थी, बगैर दुपट्टे के कमरे के बीचों बीच खड़ी अपने लंबे खूबसूरत स्याह बाल खोले हुए थी। उसके बाल इतने नरम इतने मुलायम थे कि नजर फिसल फिसल जाती थी। मेरी नजर उसके बालों से होती हुई उसके हाथों पर पड़ी थी। रंगत बिल्कुल दूध जैसी सफेद थी। सडोल जिस्म था। किसी एहसास के तहत उसने ऊपर नजर उठाकर देखा था। मैं फौरन से दीवार से नीचे हो गया और अपने दिल को थाम लिया। वो औरत जो तकरीबन 25 साल की थी, इंतहाई खूबसूरत थी। उसकी भूरी आंखों में कांच जैसी चमक थी। मेरा दिल उस पर आ गया था। कुछ वक्त गुजरने के बाद मैंने फिर से ऊपर से झांका था। मेरा खून तेजी से गर्दिश करने लगा था। वो औरत अंदर मौजूद मर्द से हंसकर बातें कर रही थी। वो मर्द भी खूबसूरत था, जवान था, तकरीबन 28 साल की उम्र होगी। उस औरत को उससे यूं बातें करता देखकर मेरा खून खौल उठा था। कितनी खूबसूरत थी, लेकिन बदबख्त थी। मैं जो खुद गुनाहों से लिथड़ा हुआ था, दूसरों पर कीचड़ उछाल रहा था। अचानक मेरे जहन में धमाका हुआ था। उसे बेवा तो मैंने मशहूर किया था, क्या पता वो बेवा ना हो, क्योंकि उस औरत ने खुद से न तरदीद की थी न तस्दीक। मर्द खुद कितना ही गुनहगार क्यों न हो, उससे औरत पाकबाज ही चाहिए होती है। मेरे दिल ने उसको पाने की ख्वाहिश की थी, और ऐसा कैसे हो सकता था कि मैं जिस चीज को चाहूं उसे हासिल न कर सकूं। मैंने एक तरफ खुद की नेक नामी कमाई थी, दूसरी तरफ मैं हर किस्म के गुनाहों में मुब्तला था। हर किस्म की अयाशी करके भी लोगों की नजरों में पाकबाज था, और मेरे नजदीक एक बहुत बड़ी कामयाबी थी जो हर किसी के बस की बात नहीं थी। ये कामयाबी सिर्फ मेरे हिस्से में आई थी, और उसके लिए मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी। अब अपनी मेहनत को यूं जाया भी नहीं कर सकता था, और मुझे उस औरत को हर कीमत पर हासिल भी करना था। इस मकसद के लिए मैंने अपने जहन में एक खेल रचाया था कि मैं उससे खुफिया निकाह करूंगा और अपना मकसद हासिल करके उसे छोड़ दूंगा। यूं अगर किसी को पता भी चल गया तो मेरी ही नेकनामी होगी कि मैंने बेवा औरत से शादी करके बहुत सवाब का काम किया है। दूसरी तरफ अगर मकसद के हसूल के बाद दिल भर गया तो मैं उसे फारिग कर दूंगा। फिलहाल तो उसकी खूबसूरती मेरे सर चढ़कर बोल रही थी। अब दिन रात मुझे एक ही मकसद नजर आता था कि उस औरत को किसी भी तरीके से हासिल करना है। उसकी खूबसूरती ने मेरी आंखों में शैतानी चमक पैदा कर दी थी जो बढ़ती चली जा रही थी। मैं हर रोज उसके घर के पास जाकर उसका दीदार करता था, और उसे देखकर मेरी राल टपकती थी। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई थी कि वो आदमी कौन था जो आधी रात को उससे मिलने आता था और फिर सुबह होते ही वापस चला जाता था।
کہیں وہ عورت بدکار تو نہیں؟ یہ خیال میرے ذہن میں گوندا تھا، لیکن مجھے کیا پرواہ کہ وہ اس عورت کا کون ہے۔ مجھے اس عورت کو حاصل کرنے کا جنون چڑھ گیا تھا جو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ وہ عورت نیکوکار مشہور تھی کیونکہ وہ کسی سے زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی، اپنے کام سے کام رکھتی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ بدکار ہے۔ رات کو روز ملنے کے لیے آنے والا آدمی اس کا شوہر ہو سکتا ہے کیا؟ میری سوچ منفی تھی، میں کسی بھی معاملے میں مثبت انداز اختیار نہیں کر سکتا تھا۔ میری سوچ ہی غلیظ تھی، میں اس عورت پر تہمت لگا رہا تھا اور مجھے اندازہ ہی نہیں تھا، لیکن مجھے کیسے پتہ چل سکتا تھا؟ میں نے تو اللہ کے دین کا مذاق بنا کر رکھ دیا تھا۔ میں بے روپیہ تھا اور اللہ کے سوا یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا۔ مولوی عبداللہ یعنی میرے والد صاحب بہت بیمار ہو گئے تھے، لیکن میں ہوس میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ مسجد میں ان کی جگہ ذمہ داریاں سنبھالنے کی بجائے اس جوان بیوہ عورت کے گھر کا چکر کاٹتا رہتا تھا۔ مولوی صاحب ویسے بھی اپنی چھوٹی اولاد سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ ان کی بیماری نے مجھ پر کوئی خاص اثر نہیں ڈالا تھا، بلکہ میں اور زیادہ خود سر ہو گیا تھا۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ صرف دنیا دکھانے کو اچھا ہے، گھر والوں کے لیے اس کے دل میں کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ انہیں پھیپھڑوں کا مسئلہ تھا، وہ ہر وقت کھانستے رہتے تھے، مجھے ان سے گھن سی آتی تھی۔ اب تو ان کی تھوک میں بھی خون آنے لگا تھا۔ ان کی بیماری کے ساتھ ان کی اولاد بھی ان کے لیے آزمائش بن گئی تھی۔ اماں پھر بھی میری سائیڈ لیتی رہتی تھی۔ میں پہلی اولاد تھا، وہ کیسے نہ مجھ سے محبت نبھاتی۔ پہلی اولاد تو سب کو بہت پیاری ہوتی ہے، مگر مجھے اماں کی محبت بھی ابا کی خدمت پر مجبور نہیں کر سکی تھی۔ چھوٹا بھائی سائم خدمت کرتا تھا نا، پھر میری کیا ضرورت تھی؟ مجھے گھر سے زیادہ کام کی فکر تھی۔ گھر والے جائیں بھاڑ میں اپنی ہی مستی میں مگن تھا۔ میں اس جوان بدکار بیوہ کو نکاح کا پیغام دینا چاہتا تھا۔ پہلے میں اسے خفیہ پیغام دینا چاہتا تھا تاکہ مجھے اس کا جواب پتہ چل سکے، پھر میرا مقصد اسے علل اعلان نکاح کرنے کا تھا تاکہ نہ صرف لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹوں بلکہ ان سب کا منظور نظر بن جاؤں، اپنی تعریفیں سمیٹوں اور اپنی واہ واہ سنوں کہ دیکھو کیسی بھری جوانی میں ایک بیوہ سے نکاح کر کے اسے دوبارہ عزت دی ہے۔ اس طرح مجھے دو فائدے ہوں گے، ایک تو مجھے جوان بیوہ کی قربت نصیب ہو جائے گی، دوسرا سب مجھ پر فخر کریں گے، تیسرا میں شریعت کی نظر سے بھی ان کا منظور نظر بن جاؤں گا، مولوی عبداللہ کا نام بھی روشن ہوگا۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ اس عورت کو پیغام بھیجوانا تھا۔ دن کو تو وہ گھر سے نکلتی ہی نہ تھی اور رات کو وہ شخص اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ مجھے صحیح موقع کا انتظار تھا۔ میں حسب معمول آج بھی تہجد کے وقت اس کے گھر کے برابر والی چھت پر موجود تھا، لیکن آج وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے لاکھ کوشش کی، مجھے دکھائی ہی نہ دی۔ مجھ سے صبر نہیں ہوا اور میں نے اس کے چھوٹے سے سین میں چھلانگ لگا کر ایک سائڈ پر چھت کو دیکھنے لگا۔ ویسے بھی اندھیرا تھا، کسی کو شک بھی نہ پڑتا کہ سین میں اس وقت کوئی موجود بھی ہوگا۔ میں ذرا سا آگے بڑھا اور کمرے میں جھانکا۔ زیرو کا بلب جل رہا تھا اور اس کی مدھم روشنی میں وہ حسینہ جبین نماز پڑھ رہی تھی۔ اس کی سسکیاں بلند ہو رہی تھی، وہ زیر لب کچھ کہہ رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جو بھی تھا، آج وہ آدمی اس کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ مجھے سکون ہو گیا تھا، یعنی آج کا دن ہی وہ دن تھا جب میں اسے نکاح کا پیغام دینے والا تھا۔ میں آگے بڑھ کر کھنکھارا، مجھے اپنی ساکھ بھی برقرار رکھنی تھی۔ وہ گھبرا کر مصلے سے اٹھ بیٹھی اور ڈر کے مارے پیچھے موجود دیوار کو لگ گئی۔ کون ہو تم؟ اس کی بھوری کانچ آنکھوں میں خوف نمایاں تھا۔ گھبراؤ مت، میں تم سے ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ میرے تھوڑا سا آگے آنے پر وہ خود میں سمٹ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں روئی روئی تھی، یوں لگتا تھا جیسے وہ کئی گھنٹوں سے رو رہی ہو۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے گال پر لگے آنسو کے نشان ہٹانے چاہے تو وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور میں انکار سننے کا عادی نہیں ہوں۔ وہ جو ڈری ہوئی تھی ایک دم سے ہوش میں آئی تھی۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، اس کے انکار پر میں ہنس دیا تھا۔ کوئی بات نہیں، تم سوچنے کا پورا وقت لو، لیکن ابھی اتنی جلدی تو منع مت کرو۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا ہے کہ میں انکار سننے کا عادی نہیں ہوں۔ میری بات پر وہ چلائی تھی، وہ کبھی بھی مجھ سے شادی نہیں کرے گی۔ وہ جان گئی تھی کہ میں کون ہوں، وہ مجھے پہچان گئی تھی۔ کیسے نہ پہچانتی، میں نے پورے محلے میں اتنی اچھی ساکھ بنائی ہوئی تھی۔ لوگ تمہیں کیا سمجھتے ہیں اور تم کیا ہو؟ اس نے مجھے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا،
اس کی جرأت پر مجھے بے تحاشا حیرانی ہوئی تھی۔ وہ کیسے مجھ سے اس طرح بات کر سکتی ہے؟ آخر کو وہ تھی بھی تو بد کردار۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا جبڑا اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم بد کردار ہو، اور اگر مجھے جواب نہ میں ملا تو میں تمہیں پورے محلے میں بد کردار مشہور کر دوں گا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کا زور لگا کر مجھے پیچھے دھکیلا تھا اور ایک تھپڑ رسید کر دیا تھا جس کا واضح نشان میرے منہ پر بن گیا تھا۔ تم صرف دھمکیاں ہی دے سکتے ہو، وہ غرائی تھی، اور خبردار جو آئندہ میرے لیے اپنے ناپاک منہ سے بد کردار کا لفظ بھی نکالا تو اس کی ہمت پر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ شیرنی تھی اور شیروں کی طرح حملہ کر رہی تھی۔ میں بھی ہمت ہارنے والا نہیں تھا۔ میں جا رہا ہوں، لیکن مجھے جواب ہاں میں چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میں نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی تھی۔ اب تو یہ عورت میری ضد بن گئی تھی۔ میں وہاں سے جیسے ہی گھر آیا تو سائم دوڑتا ہوا میرے پاس آیا کہ ابا کی طبیعت خراب ہے اور انہیں اسپتال لے کر جانا ہے۔ میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں تو مسجد میں امامت کے فرائض نبھا لو۔ میں نے ان کے سامنے حامی بھر لی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ میرا دماغ وہیں الجھا ہوا تھا۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد میں نے پاس والے شفیق کو آواز دی تھی اور ابا کی طبیعت کا بتا کر مسجد میں امامت کی درخواست کی تھی۔ وہ نمازیں پڑھانے کا شوقین تھا، فوراً مان گیا اور اس کے جاتے ہی میں منہ لپیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ سچ تو یہی تھا کہ اس کے اس قدر صاف انکار پر میں آگ بگولا ہو گیا تھا۔ وہ جوان تھی، خوبصورت تھی، لیکن تھی تو ایک بیوہ، اور اس سے بڑھ کر بد کردار۔ ان باتوں کے ہوتے ہوئے اس کی ہمت دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا۔ میں بدلے کی آگ میں جلنے لگا اور اس سے بدلہ لینے کا سوچتے سوچتے نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ آنکھ اس وقت کھلی جب مولوی صاحب کی آواز کانوں میں پڑی۔ وہ اماں سے کہہ رہے تھے کہ یہ سانپ ہے، سانپ، ہم نے اسے دودھ پر پالا پر اس نے ہمیں ہی ڈس لیا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ بات مکمل کر کے کھانس رہے تھے اور اماں انہیں منع کر رہی تھی کہ وہ زیادہ باتیں نہیں کریں، انہیں ڈاکٹر نے منع کیا ہے، پر وہ مجھے کوسنے سے کہاں باز آنے والے تھے۔ میں بھی چپ چاپ اٹھ کر ناشتہ کرنے لگا۔ مولوی صاحب کے سونے کے بعد اماں میرے پاس آئی تھی، کہنے لگی کہ پتر تو ابا کی بات کا برا نہ مانا کر، بیماری میں چڑچڑے ہو گئے ہیں، لیکن تجھے بھی تھوڑا ان کا خیال کرنا چاہیے جیسے سائم کرتا ہے۔ میں نے ان کی طرف کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا کہ وہ چپ کر گئی تھی۔ اب میں ابا کے لیے کام دھندے چھوڑ کر تو نہیں بیٹھ سکتا نا۔ میرا اشارہ ابھی مہینے بھر پہلے کھلنے والی پرچون کی دکان تھی جو ابا نے کمیٹیاں ڈال کر مجھے کھول کر دی تھی کہ صبح سویرے کھولا کر تو رزق کی برسات ہوگی، یعنی رزق میں برکت ہوگی۔ لیکن میں بھی اپنے نام کا ایک تھا، مجھے جو کرنا تھا میں کر کے رہتا تھا۔ میں دکان صبح کھولنے کی بجائے دن کے 12 بجے کھولتا تھا اور کھولنے کے بعد بھی لڑکا بٹھا کر محلے میں اپنی ساکھ بنانے کے چکر میں لگا رہتا تھا۔ ساکھ تو بن گئی تھی، دکان نقصان میں جا رہی تھی۔ اسی فکر نے ابا کو بیمار کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے نشانے پر آج کل میں ہی ہوتا تھا۔ وہ دکان اب سائم کو دینا چاہتے تھے، لیکن میں یہ نہیں کرنے دے رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ابا ہر وقت میرے خلاف کچھ نہ کچھ بڑبڑاتے رہتے تھے، پر مجھے بھلا کب ان کی باتوں کا اثر ہونا تھا۔ آج نہ جانے میرے من میں کیا سمایا تھا کہ میں دکان پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ محلے کے لوگ اس وقت آرام فرمایا کرتے تھے، اس لیے لوگوں کی آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی۔ میں بیٹھا حساب کتاب کر رہا تھا کہ کوئی نسوانی آواز کانوں سے ٹکرائی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تھا اور نفرت کی ایک لہر جسم میں دوڑ گئی تھی۔ وہ حسینہ محجبین میری دکان سے کچھ سامان لینے آئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی واپس مڑنے لگی تھی کہ میں اس کے سامنے آ گیا۔ پھر کیا جواب ہے تمہارا؟ بغیر کسی لگی لپٹی کے میں نے کہا تھا۔ میں نے تمہیں اسی دن جواب دے دیا تھا، میں تم جیسے گھٹیا انسان سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس نے تربت جواب دیا تھا اور ٹھہرے بغیر چلی گئی تھی۔ اب تو میں بدلے کی آگ میں مکمل جھلس چکا تھا۔ مجھے سخت غصہ آ رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب مجھے آگے کیا کرنا ہے۔ میرا پلان پہلے سے تیار پڑا تھا، اب بس مجھے عمل کرنا تھا۔ میں اس مقصد کے لیے صبح سویرے ہی اٹھ گیا تھا۔
اور محلے کی سب سے مشہور دودھ کی دکان پر آ گیا تھا۔ اس دکان کا مالک رشید پیٹ کا انتہائی ہلکا انسان ثابت ہوا تھا۔ میں اس کی دکان پر کافی عرصے بعد گیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ خوش ہو گیا۔ میں نے گرم دودھ کا گلاس مانگا اور ادھر بیٹھ کر گھونٹ گھونٹ پینے لگا۔ باتوں باتوں میں میں نے اسے بتایا کہ میرے ایک دوست کو گھر کرائے پر خالی چاہیے، اگر اس کی نظر میں کوئی گھر ہو تو وہ بتا دے۔ اس نے مجھے محلے کے خالی گھر بتانے شروع کیے۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر اس جوان بیوہ والے گھر کے بارے میں دریافت کیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ گھر تو خالی نہیں ہے بلکہ اس میں تو بیوہ خاتون رہتی ہے۔ اچھا، میں نے چونکنے کی اداکاری کی۔ کل تو میں نے اس گھر سے آدمی کو نکلتے دیکھا تھا تو مجھے لگا کہ کوئی فیملی آ گئی ہے۔ شاید میں نے جان بوجھ کر جملہ آدھا چھوڑا۔ کیسی بات کرتے ہو عباس بھائی، اس بیوہ عورت کا کوئی بھائی نہیں ہے۔ اس کا منہ کھلا رہ گیا تھا۔ اچھا، پھر کوئی رشتہ دار ہوگا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ میں نے لاپرواہی سے کہہ کر گرم دودھ کے گلاس کے پیسے اس کی جانب بڑھائے تھے، پر اس کا سوچ کا زاویہ بدل گیا تھا۔ میرا تیر نشانے پر لگا تھا، ورنہ وہ مجھ سے کبھی بھی پیسے نہیں لیتا تھا۔ آج اس نے غائب دماغی سے پیسے پکڑ لیے تھے، جس کا مطلب تھا کہ میں اپنے ارادے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ میں مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے وہاں سے نکل آیا تھا۔ مجھے پتا تھا شام تک یہ بات ہر زبان پر ہوگی۔ میں اب خوشی خوشی گھر لوٹ آیا تھا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی مجھے ابا کی آواز سنائی دی تھی۔ شاید وہ اماں سے کچھ کہہ رہے تھے۔ آواز انتہائی دھیمی تھی۔ میں نے سننے کی کوشش کی تھی لیکن سن نہیں پایا تھا۔ میرے اندر آتے ہی وہ دونوں خاموش ہو گئے تھے۔ مولوی صاحب نے تو اپنا ہی منہ پھیر لیا تھا، جبکہ اماں آج کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی لگ رہی تھی، مگر مجھے پرواہ کہاں تھی۔ آج میں خوش تھا، بس میری ذات کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ مجھے اپنی ذات کے علاوہ اور کچھ دکھائی بھی نہ دیتا تھا۔ میرا اندازہ درست ثابت ہوا تھا۔ شام تک سارے محلے دار دبے دبے الفاظوں میں یہی باتیں کر رہے تھے۔ مجھے یکدم سکون سا اترتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ بدلے کی آگ میں جھلستے ہوئے بدن پر یکدم جیسے کسی نے مرہم رکھ دیے تھے۔ پہلے مرحلے میں کامیاب ہوا تھا، اب دوسرا مرحلہ باقی تھا۔ اس معجبین کا مجھے جینا حرام کرنا تھا۔ آخر کو اس سے بھی تو پتہ چلے۔ عباس کو ٹھکرانے کی سزا۔ اسی دن میں رات کو اس کے گھر گھس گیا تھا۔ وہ اس رات کی طرح نماز پڑھ رہی تھی اور با آواز بلند ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ میرے زور سے ہنسنے پر اس نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ اب کل تک تمہاری بدنامی کے قصے ہوتے محلے میں سنے جائیں گے۔ تم جان جاؤ گی کہ عباس کو للکارنا، اسے تھپڑ رسید کرنا کتنی بڑی غلطی تھی۔ میں گھبرایا تھا۔ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک اللہ نہ چاہے گا، وہ اسی سکون سے بولی تھی۔ دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے۔ میں نے اسے مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا تھا اور چل دیا تھا۔ مجھے باہر نکلتے ہی بہت سے سائے ایک سائڈ کی جانب چھپتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ میں نے اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹکا تھا اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ اماں اور ابا کی بحث پھر سے شروع تھی۔ میں اندر آنے کی بجائے وہی کھڑا ہو کر سننے لگا۔ اماں ابا کی کسی بات سے مسلسل اختلاف کیے جا رہی تھی اور رو رہی تھی۔ میرا تجسس بڑھا تھا۔ میں مزید سننے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اماں کہہ رہی تھی کہ انہوں نے یہ بات اتنے سالوں سے مجھ سے چھپا کر رکھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ ابا کی کسی بات سے اماں کا دل بے حد ٹوٹا تھا۔ سائن کی آواز بھی سنائی دی تھی کہ اب جو ہوا وہ ماضی تھا، ماضی کو پیچھے چھوڑ دیں، اب بات ختم کریں۔ لیکن ابا مسلسل کسی بات پر الجھ رہے تھے۔ میرے اندر داخل ہوتے ہی وہ تینوں ایسے چپ ہوئے جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا ہو۔ میں نے ان سے پوچھا بھی کہ کیا بات ہے، لیکن کوئی کچھ بتانے کو تیار نہیں تھا۔ پھر میں نے بھی اصرار نہیں کیا اور ان تینوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ مجھے تو اپنے اگلے مرحلے کی تیاری کرنی تھی اور اپنا اگلا لاہے عمل طے کرنا تھا۔ دوپہر ہوتے ہی میں اس کے گھر کے بالکل سامنے پہنچ گیا تھا اور اماں خواجہ میرے ساتھ تھی۔ انہوں نے عورتوں کی ایک فورس تیار کی ہوئی تھی جو محجبین کے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ رشید دودھ والا بات کو بڑھا چڑھا کر بتا رہا تھا کہ رات کے آخری پہر انہوں نے کسی مرد کو اس کے گھر کے اندر جاتے دیکھا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ میرے جانے کے بعد ہی وہ شخص آیا ہوگا، کیونکہ جب میں گیا تھا تو اس وقت وہاں اور کوئی بھی نہیں آیا تھا۔
अम्मा ख्वाजा ने चीख चीख कर महाजबीन को बाहर निकलने का कहा था। काफी देर बाद जब पूरा मोहल्ला घर के बाहर जमा हो गया था तो वो बाहर निकली थी और औरतों की जमात उस पर चढ़ दौड़ी थी। वो बदकिरदार मशहूर हो गई थी। मेरा बदला पूरा हो गया था। मेरे दिल को बेहद सुकून महसूस हो रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं नाचने बैठ जाऊं। महाजबीन ने रोती आंखों से मेरी तरफ देखा था और मैंने उसकी तरफ देखकर दांत निकाले थे। सारी औरतें उस पर तोहमत लगा रही थी और अभी इसी वक्त मोहल्ला छोड़कर जाने का कह रही थी कि ये शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ इस घिनौने काम की वो इजाजत नहीं दे सकते। महाजबीन रोते हुए सबको बता रही थी कि उस पर ये सारा इल्जाम है, वो ऐसे नहीं है, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। यहाँ तक कि उसका सामान भी उठाकर बाहर फेंका जा रहा था। मैं महजूज होकर ये तमाशा देख रहा था। अचानक इतने बड़े चीखते हजूम को किसी की भारी चिंगारी ने खामोश करवा दिया था। सबने पलट कर आने वाले नकाबपोश को देखा था। वो अपने साथ 4-5 आदमियों को लाया था। आते ही उसने कहा था कि ये औरत बेवा नहीं है, बल्कि वो बेवा थी ही नहीं, यानी उसका शोहर जिंदा है और रात को उसके घर आने वाला वो शख्स भी मैं ही हूँ जिसकी वजह से इस पर इल्जाम लगाया जा रहा है। उसने कहते साथ ही निकाहनामा अम्मा ख्वाजा के हाथ में थमाया था, जिसे देखकर अम्मा ख्वाजा के तासुरात बदल गए थे। मैंने महाजबीन से पसंद की शादी की थी और गांव के कुछ लोग हमारे पीछे पड़े हुए थे, इसलिए मैं माए जबीन को ऐसे मोहल्ले में ले आया जहां वो लोग ना पहुंच सके और खुद उनकी नजरों के सामने रहने लगा ताकि वो माँ जबीन को कोई नुकसान न पहुंचा सके। वो नकाबपोश नौजवान सबको ऊंची आवाज में कह रहा था। बाजी पलट गई थी। मुझे खौफ महसूस होने लगा। अगर मेरा राज खुल गया तो बरसों की कमाई हुई साख खत्म हो जाएगी। वो नकाबपोश मेरी तरफ इशारा करने लगा कि सारा खेल इस नेकी के ढोंगे इंसान का रचाया हुआ है, जिसका जाहिर कुछ और है और बातिन कुछ और। मेरा सांस ठहर गया था। मेरी चाल मुझ पर उल्टी चल गई थी। इस शख्स को साबित करने के लिए मैं अपने साथ गवाह भी लाया हूँ ताकि अपनी बात साबित कर सकूं कि मेरी बीवी को हरासा करने और बदकारी की तोहमत लगाने की धमकी देने के लिए ये शख्स दोबारा मेरे घर आधी रात को आया था। उसके कहते ही सारे गवाह मेरे खिलाफ गवाही देने लगे। मेरे हवास काम करना छोड़ गए थे। रुसवाई मेरे गले का तोप बन चुकी थी। मेरी हकीकत खुल जाने के बाद पूरा हजूम मुझ पर टूट पड़ा था। कोई लाते मार रहा था, कोई मुक्के रसीद कर रहा था, कोई बाल नोच रहा था, गर्ज हर कोई मुझ पर अपनी भड़ास निकाल रहा था। मैं वहां से भागना चाहता था लेकिन कोई जगह नहीं मिल रही थी। मुझे यूं महसूस होता था जैसे मेरी रूह मेरा साथ छोड़ रही हो। बड़ी मुश्किल से मुझे भागने के लिए रास्ता मिला था और मैं हजूम की मुखालिफ सिम भागा था कि किसी ने मुझे कंधे से खींचकर मेरे मुंह पर कई थप्पड़ रसीद किए थे। वो कोई और नहीं, मौलवी अब्दुल्ला थे, मेरे वालिद साहब थे। मैं कहता था ना, सुमन के हमने सांप को पाला है, इसी ने हमें आज डस लिया है। ये ले पालिक औलाद हमें ले डूबेगी। समन, काश मैं उस रात तुम्हें हकीकत बता दी होती कि तुम्हारा बच्चा फोत हो गया है, लेकिन मुझसे गलती हो गई और मैंने एक मरती हुई तवाइफ का बच्चा तुम्हारी गोद में डाल दिया और ये भूल गया कि गंदा खून आखिर गंदा ही होता है। इसने हमारे खानदान को गंदा कर दिया। भरे मोहल्ले में मैं तवाइफ का बेटा साबित हो चुका था। इससे ज्यादा अजियतनाक सजा क्या हो सकती है? इससे ज्यादा बुरी गाली क्या हो सकती है? जख्मों से चूर बंद होती आंखों से मैंने अल्लाह का इंसाफ देख लिया था और एक पाक दामन पर तोहमत लगाने का अंजाम देख लिया था। मेरी दुनिया अंधेरी हो गई थी।